अस्सलाम वालेकुम, ये है उर्दू पॉइंट और मैं हूँ आपकी मेज़बान माहा रशीद। मौजूद हूँ मैं इस वक्त स्टार्स एकेडमी में, जो कि अपने स्टूडेंट्स को आसमान का जगमगाता सितारा बनाते हैं। निज़ाम तालीम और किस हिसाब से ये तमाम तर प्रिपरेशंस कराते हैं, जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस वीडियो के साथ। तो आइए चलते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं सर मोहम्मद आसिफ कादरी, जो कि प्रिंसिपल हैं स्टार्स एकेडमी के। इसके साथ साथ प्रोफेसर भी हैं। हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि स्टार्स एकेडमी में किस तरह से वो अपने स्टूडेंट्स को आसमान का झिलमिलाता सितारा बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। सर, आप स्टार्स एकेडमी के बारे में बताइएगा और किस हिसाब से आपने इसको इंट्रोड्यूस किया, अपने इदारे को इंट्रोड्यूस कीजिएगा। स्टार्स एकेडमी लाहौर की जो फाउंडेशन ये तो अल्हम्दुलिल्लाह 28 इयर्स की हैं। मतलब इसका आगाज़ हुआ था 1991 में। बहुत छोटे से सेटअप से हमने इसका आगाज़ किया था और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से आज तक अल्लाह ताला ने बहुत कामयाबियों से नवाजा। मुख्तलिफ़ मराहिल पे छोटे सेटअप से स्टार्ट लेते हुए स्कूल्स, दैन कॉलेजेस और एकेडमीज़, अल्हम्दुलिल्लाह अब बहुत ज़्यादा वसी हमारा सेटअप है, जो पूरे पंजाब में ही नहीं बल्कि पंजाब के बाहर भी हमारा काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस। सर, ब्रांचेस के बारे में बतला दीजिएगा और ख़ास तौर पे आपने कहा कि आप पंजाब के बाहर भी हैं, तो कौन कौन से इलाकों को आप लोगों ने कवर किया हुआ है, तो बतला दीजिएगा। एग्जैक्टली जी, नॉर्दर्न और सदर्न दोनों एरियाज़ जो हैं उनको हमने कवर किया हुआ है। लाइक KP के जो इसका एक हिस्सा है पेशावर, वहाँ पर है। मीरपुर में हमने अपना एक कैंपस लॉन्च किया हुआ है। इस्लामाबाद के अंदर है। सिमिलरली मुल्तान है, मंडी बहाउद्दीन है एंड सो मैनी अदर सिटीज़ जिनके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अबाउट 46 कैंपसेस हैं। सर, लाहौर में मज़ीद कौन कौन से कैंपसेस हैं? लाहौर में हमारा शादरा कैंपस है, इसी तरह मुगलपुरा कैंपस है, कैंची स्टॉप एक है, सब्ज़ार कैंपस है, ये हेड ऑफिस है। कौन कौन से कोर्सेज़ आप लोग पढ़ाते हो स्टूडेंट्स को? मैम बेसिकली इसका स्टार्ट होता है फ्रॉम मैट्रिकुलेशन, दैन उसके बाद इंटर में FSC, ICS, ICOM वगैरह की क्लासेस होती हैं। लेकिन इसके अंदर एक स्पेशलिटी स्टार्स एकेडमी की ये रही है कि हमारे पास यहाँ पे NUMS, MD CAT, ECAT के स्टूडेंट्स और NUST के स्टूडेंट्स जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा हमारे को ट्रस्ट करते हैं। और स्टूडेंट का रुझान कौन सी ऐसी फील्ड है जिसकी तरफ ज़्यादा होता है? मेडिकल साइंसेज में बच्चे बहुत ज़्यादा यहाँ पर हमारे पास हैं। नो डाउट साइंसेज सारी ही बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होती हैं, लेकिन साइंसेज में जो मेडिकल साइंसेज के स्टूडेंट्स हैं लाइक बहुत ज़्यादा रुझान होता है MD CAT में, वो हमारे पास ज़्यादा कॉमन है। सर, इसी बात से मुझे एक बात याद आई कि MCAT में अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो रह जाते हैं, क्या वजह बनती है? बहुत सी बातों में से एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैं जानता हूँ वो ये है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। बहुत से बच्चे जब बैठते हैं वहाँ पर तो उनके सिर्फ हाथ पाँव ही नहीं बल्कि पूरी तरह वो कांप रहे होते हैं, शिवरिंग और पता नहीं क्या, क्योंकि कंडीशन ही बड़ी डिफरेंस ही हो रही होती है कि वो सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। हालांकि वो बच्चे यहाँ से पढ़ के गए होते हैं, वही सिलेबस जो उन्होंने FSC में पढ़ा उसमें से थोड़ा सा सिलेबस लेके तो MD CAT में करवाया जाता है। बच्चों का सिर्फ एक कॉन्फिडेंस लेवल अगर बिल्टअप करवा दिया जाए, दे वुड बी द सक्सेसफुल डॉक्टर्स। एग्ज़ाम फोबिया की आप बात यस, एग्ज़ाम फोबिया का। तो सर, टेस्ट प्रिपरेशंस आप लोग किस तरह से कराते हो? जी, हमारे पास पूरा एक प्लान है। MD CAT के हवाले से अगर बात करें या ECAT के हवाले से तो पूरा एक शेड्यूल्ड सिस्टम है हमारा, जिसके अंदर बच्चों को डेली क्लास होती है, डेली टेस्ट होता है, जिसके अंदर मैक्सिमम प्रिपरेशन उनकी हो जाती है, मैक्सिमम सिलेबस कवरेज होती है, पर डे उनका लेक्चर होता है, टेस्ट होता है, टेस्ट की इवन सेपरेट डिस्कशन होती है। सेपरेट डिस्कशन या वो क्लास के उस एरिया में नहीं आती जब पढ़ाया जाता है, उसके लिए टाइम ही सेपरेट होता है। फैसिलिटीज़ के बारे में बताइएगा। कन्वींस जो अमूमन हमारे यहाँ पे आने वाली बच्चियों को बहुत ज़्यादा इशू होता है, हमारी तरफ से ये है कि हम उनको कन्वींस भी ऑफ़र करते हैं। लेटर ऑन क्लासेस के अंदर बच्चों को, जैसे भी थोड़ी देर पहले मैं बात कर रहा था कि बच्चों का सबसे ज़्यादा मसला होता है कॉन्फिडेंस का, तो क्लासेस के अंदर हम मोटिवेशनल लेक्चर्स जो हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं ताकि बच्चों के अंदर ये एक खुद ब खुद एक एस्टीम डेवलप हो जाए कि हमें कुछ करना है। सो ये हमारे एक स्पेशलिटी इसमें भी शामिल होती है कि हम बच्चों को इस लेवल पे भी तैयार कर रहे होते हैं। सर, आपकी नज़र में स्टूडेंट्स जो है वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं पढ़ाई को लेके, तो वो क्या वजह होती है कि वो पढ़ाई से भाग रहे होते हैं? इसमें फैक्टर जो मैं समझता हूँ भागने का, एक स्टूडेंट का कैलिबर ही नहीं होता। मेरे यहाँ पे कई ऐसे एक्सपेरिमेंट्स मैंने देखे या व्यू हुआ, पेरेंट्स आते हैं नहीं जी बच्चे को तो हमने FSC ही करवानी है, बच्चा कहता है जी मैंने मेडिकल नहीं करना, मैंने इंजीनियरिंग करनी है, पेरेंट्स कहते नहीं हमें आपको डॉक्टर बनाना है। ये जब यहाँ पे क्लैश आ जाता है उस वक्त बच्चा डुअल पर्सनालिटी का और डिप्रेशन का शिकार होता है।
تو اس ڈیول پرسنالٹی کو ختم کرنے کے لیے موٹیویشن لیکچرز کرائے جاتے ہیں. رولز اینڈ ریگولیشنز کیا ہیں اسٹارز اکیڈمی کے؟ اسٹارز اکیڈمی کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جس میں موبائل فون پرائیورٹی پہ ہوتا ہے کہ بچوں کو ہم الاؤ نہیں کرتے. ان کیس اگر کوئی ایسا پرابلم ہوتا بھی ہے تو بچوں کو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم یہیں سے ہی ان کو گھروں میں کالز کروا دیں, یا اگر کسی کے پیرنٹس نے کانٹیکٹ کرنا ہے تو وہ ہمیں ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کر سکیں. ہمارے یہاں پہ بچے اگر چھٹی کرتے ہیں تو ہم ٹیلی فونیکلی گھروں میں انفارم کر رہے ہوتے ہیں. ٹیسٹ سیشن کی رپورٹ جو ہوتی ہے ہماری بائی SMS اینڈ ادر جو سورسز ہیں, ای میلس ہیں, پورا ہم نے ایک سافٹ ویئر ڈیولپ کیا ہوا اپنا ہمارا سافٹ ویئر اسٹارز کا, اور الحمدللہ اس کے ذریعے سے ہم تمام پیرنٹس کو میکسیمم لیول تک کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سر پڑھائی کی باتیں تو ہو گئیں, پڑھائی اکثر اسٹوڈنٹس کو بورنگ بھی لگ رہی ہوتی ہے, تو اس بوریت سے نکالنے کے لیے کون سی ایسی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں جو کراتے ہیں؟ ہمارے پاس یہاں پہ ہوتی ہیں اسپورٹس گالا ہم کرواتے ہیں بچوں کے لیے, ٹورز ہم ارینج کرواتے ہیں جس کے اندر گرلز کا الگ, بوائز کا الگ ٹور ہوتا ہے, سو دیٹ وہ اپنے مینٹلی فریش رہ سکیں تاکہ وہ زیادہ فوکس کر سکیں اپنی اسٹڈیز کے اوپر. سملرلی ویلکم پارٹیز ہوتی ہیں, فیئرویل پارٹیز ہوتی ہیں, یہ تمام جو ہمارے یہاں پہ ایونٹس ہوتے ہیں بچوں کو ریفریش رکھنے کے لیے. سر ٹورز کی آپ نے بات کی, ٹورز آؤٹ آف اسٹیشن یا لاہور میں ہی؟ آؤٹ اسٹیشنز بھی جاتے ہیں, ناردرن ایریاز کے اندر ہم لے کے جاتے ہیں. اسلام آباد کے ٹورز بچیوں کے لیے ہم ارینج کرتے ہیں, لاہور کے بھی کرتے ہیں. یہ جو منی ٹورز ہمارا دو طرح کا ٹور ہوتا ہے, ایک منی ٹور ہوتا ہے, ایک ہمارا لانگ ٹور ہوتا ہے. منی ٹور یہ ہوتا ہے لاہور کے کسی اچھے ایریا کو, اچھی پلیس کو ہم بچوں کو انیشیلی وزٹ کروا دیتے ہیں. پھر اس کے بعد ہمارا جب گرینڈ ٹیسٹ سیشن اسٹارٹ ہوتا ہے اس سے پہلے بچوں کو ریفریش کرنے کے لیے ہم ایک لانگ ٹور کرتے ہوتے ہیں. اور فیس اور اسکالرشپ کے حوالے سے بتائیے گا. جی بالکل, ہمارا یہاں پہ جو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ بچوں کو میکسیمم لیول پہ کنسیشن دی جا سکیں. نامینل سا ایک فگر دیا جاتا ہے فیس کے حوالے سے تاکہ بچوں کو اس چیز میں یا ان کے پیرنٹس کے اوپر ایک برڈن نہ بنے. اور اسکالرشپ ضرور دی جاتی ہیں. 90+% بچوں کے لیے ڈفرینٹ ہمارے پاس اسکالرشپ اویلیبل ہیں. 85+% کے لیے, سملرلی 80% جو بچے ہوتے ہیں ان کے لیے آرفن کیس اگر ہمارے پاس آتا ہے تو اس کے لیے اسپیشل کرائٹیریا ہے, کنشپ بیسڈ ہے. آل دیز آر دا کرائٹیریاز جس میں بچوں کو ڈفرینٹ اسکالرشپس دیتی ہیں. اور فیس؟ فی ہماری ہوتی 6000 FSC کے لیے. At the end, sir, achievement of the institute? Alhamdulillah, so many times we have achieved the position in Lahore board, Alhamdulillah. اور ابھی ریسنٹلی ہمارا جو MD CAT تھا اس میں ہماری 3 پوزیشنس ہیں جو کہ UHS کے آفیشیل ریزلٹ ویب سائٹ پہ بھی اویلیبل ہیں. تھینک یو سو مچ سر, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. تھینک یو سو مچ. جی ناظرین, پیچھے ایک کلاس ہو رہی ہے جس میں اسٹوڈنٹس جو ہے اپنے ٹیچر کا ویٹ کر رہے ہیں, اور میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ لوگوں کو کلاس میں لے کے جانے لگی ہوں. اور یہاں پر ایک اسٹوڈنٹ جو ہے ہم ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ انہیں یہاں کا کیمپس اور کون سی ایسی بات ہے جو فیوریٹ لگتی ہے, اس حوالے سے ہم بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ فضل محی الدین. مجھے بتاؤ اسٹارز اکیڈمی کی کوئی ایسی بات جو آپ کو بہت پسند ہے. یہاں کا انوائرمنٹ بڑا فرینڈلی ہے اور ٹیچرز آپ کے ساتھ ایسے ہیں جیسے آپ کے دوست ہوتے ہیں. وہ آپ کو اس طرح وے آف ان کا ٹیچنگ اتنا اچھا ہے کہ آپ کو لگتا ہی نہیں کہ آپ کسی انسٹیٹیوٹ میں آپ کے پڑھ رہے ہو, ایسا لگتا ہے جیسے ایک فیملی والا ماحول ہے. فیوریٹ ٹیچر کون سے؟ سر اجاز. کیوں اچھے لگتے ہیں؟ نمبر لینے؟ نہیں, وہ اس لیے اچھے لگتے ہیں کہ جب وہ پڑھاتے ہیں تو مذاق بھی کرتے ہیں, پڑھاتے بھی ہیں, اور ان کا جو وے آف ٹیچنگ ہے بہت اچھا ہے. اس سے بچہ مینٹلی طور پہ سیٹسفائی ہو جاتا ہے. اسٹارز اکیڈمی لائبریری میں ہم موجود ہیں. یہاں پر موجود ہے ایک اسٹوڈنٹ سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ فرحانہ. کیا پڑھ رہی تھی یہاں پر؟ میں اپنی یعنی جو روٹین کی اسٹڈی ہے وہ کرنے آئی تھی یہاں, کیونکہ لائبریری میں ایک ایسا ماحول ہوتا ہے کہ ہم ایزیلی اپنے پرسکون ماحول میں پڑھ سکتے ہیں, تو میں اس لیے یہاں پر آئی تھی. اچھا, اسٹارز اکیڈمی میں آپ آ گئے ہو, ٹھیک ہے. اب مجھے بتاؤ کہ کون سے ایسے سر ہیں جو آپ کے فیوریٹ ہیں؟ میرے فیوریٹ سر کیمسٹری جو ہمیں پڑھاتے ہیں, سر اجاز. کیوں اچھے لگتے ہیں؟ کیونکہ ایک تو ان کا وے آف ٹیچنگ بہت اچھا ہے, اور وہ یعنی کہ ایسے پڑھاتے ہیں ہمیں کانفیڈنس بلڈ اپ ہوتا ہے. وہ پریزنٹیشن یعنی کہ ہمیں بورڈ پہ بلا کے کہتے ہیں کہ اس کو ریپیٹ کرو, اس طرح سے پڑھو کہ آپ لوگ کو خود یعنی کہ آئے کہ نہیں ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں. اور سب سے بیسٹ ان کی چیز یہ ہے کہ جو انٹری ٹیسٹ کے لیے وہ ہمیں ساتھ ساتھ پریپیئر کر رہے ہیں, یعنی کہ جو آگے جا کے ہمیں بہت ہیلپ فل ہوگا.
छुट्टी का टाइम है और तमाम तर स्टूडेंट्स जो हैं वो वेट कर रहे हैं ताकि वो घर जा सकें और ये वो बेसिकली एक मोमेंट होता है जहाँ पे गॉसिप्स की जा रही होती है दिन भर की। यहाँ पर एक स्टूडेंट मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के हवाले से क्या अच्छा लगता है स्टार्स एकेडमी का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? आमना सलीम। आपको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के हवाले से स्टार्स एकेडमी की ख़ास तौर पे क्या चीज़ अच्छी लगती है? इस एकेडमी की ख़ास बात यह है कि वो वीकेंड पर टाइम मैनेजमेंट, किसी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में मोटिवेशनल लेक्चर्स करवाते हैं और तालीम के साथ साथ तरबियत पर भी फोकस करते हैं, क्योंकि इंसान डबल माइंडेड ना होने की वजह से अच्छी इंटरटेनमेंट भी करवाते हैं। यही हमारी एकेडमी की ख़ास बात है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सहर जावेद। आप लोग बेस्ट फ्रेंड हो दोनों? यस गॉसिप्स चल रही थी? यस। अच्छा मुझे बताओ कि गॉसिप्स के अलावा ये तो एक मशगला है ख़वातीन का, आप को कौन सी ऐसी एक्टिविटी है स्टार्स एकेडमी से रिलेटेड जो आपको बहुत अच्छी लगती है? हम लोग जब नई पढ़ाई का मूड होता है, अभी क्या हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते भी हैं, लेकिन ना हमें जब हमारा नई मूड होता है, जब ज़्यादा स्ट्रेस में हो, ऐसा कुछ भी हो, तो हमारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, वो हमें इतना चिल भी करवाते हैं, एंटरटेनमेंट भी करते हैं, साथ स्टडी भी होती है कि इंसान हम स्ट्रेस ना ले सकें, और हमारी पार्टीज़ भी आती हैं, हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं और पढ़ते भी बहुत ज़्यादा। जी नाजरीन, तो ये था स्टार्स एकेडमी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कैंपस बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो के बारे में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। फिल वक्त के लिए अपनी मेज़बान माहा रशीद और कैमरामैन वहीद को दीजिए इजाज़त। अला निगहबान।